वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजम टोटके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जिसकी रफ़ीका हयात बासमत और नेक हो। ज़िंदगी में दो लोगों पर कभी तबसरा न करो, जिनको चुन लो और जिनको छोड़ दो। लोगों को आपकी कमी तब महसूस होगी और वो तब आपको याद करेंगे जब वो ज़िंदगी को आपके बगैर जी कर देखेंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा सोने में गुजार देता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिस पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन तलक नहीं रखा जा सकता। इंसान को उसकी हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो बहुत सी चीज़ों पर आपसे नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। एक रिसर्च के मुताबिक खुशी पैसा खर्च करने से मिलती है, पैसा महफूज करने से नहीं। ज़िंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत न पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे न बनो, अपनी इज़्ज़त ही खो दोगे। दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में रह जाएगा। नफ्सियात के मुताबिक रात को नींद न आने का मतलब है कि आपका ज़हन ऐसी सोचों में मुब्तला है जिसका तल्लुक़ आपकी ज़ात से है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा किसी और के हाथों। 6 मिनट की मुख्तसर नींद से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। दूसरों के अच्छा होने का इंतज़ार न करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। इंसान सोए बगैर 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। नींद इंसान के लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर जब ताकतवर बन जाते हो, औरत ही आपको कमअक्ल, कमतर, कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज़्ज़त हो या धोखा। जब मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। खाने के साथ चाय या कॉफ़ी का एक कप खाने से हासिल होने वाली ग़िज़ायत को आधा कर देता है। इंसान के गुरूर की औकात बस उतनी ही काफ़ी है कि न पहली बार खुद नहा सकता है न आखिरी बार। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही न मिले। औरत की एक खूबी है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म करती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। दुनिया औरत के माजी को भी नहीं भूलती, दुनिया तो सिर्फ मर्द के माजी को भूल देती है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छा होने का दिखावा तो नहीं करते। जूते इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहने। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, पर दरवाजे पर हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियाँ नहीं, जिंदगियाँ पलट जाती हैं।
اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوگا۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں 60 دن لگتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بولیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ عزت تو سبھی کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا ہی اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال برین کے ٹیومر کا باعث بنتا ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 12% ہیں۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہو ان سے بھی ہوشیار رہو۔
जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि आप वाकई में अंधे हैं। मोहब्बतें पाने वाले खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि उन्हें संभाल के रखने वाले ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं। पढ़ी हुई बातें ज़हन अक्सर भूल जाता है, लेकिन सुनी हुई बातें कभी नहीं भूलता। नेक औरत दुनिया से नहीं बल्कि असबाब आखरत से है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मोहब्बत अनमोल है। अगर आप सोचते सोचते सो जाएं तो नींद के दरमियान भी आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और जागने के बाद भी आप थके हुए होंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।